자로 부르셨습니다. Dieu t'a appelé comme le reste. 내일 우리 강북영광교회 박간호 목사님이 이제 선교 현장을 방문하러 들어오십니다. Demain, il y aura donc l'arrivée du pasteur Park pour donc visiter les terrains de la mission. 코로나 때문에 한 2년 동안 못 들어오셨죠. Cela fait donc 2 ans qu'il n'a pas pu venir en France à cause du Covid-19. 그래서 저희 교회에서 초청했습니다. Et donc nous l'avons invité 한번 오시라고. pour qu'il puisse venir visiter l'église. 또 현장도 보고 또 기도 제목도 좀 같이 나누고 또 함께 기도해야 될 것 같아서 초청했습니다. Nous l'avons invité donc pour que nous puissions partager ensemble les sujets de prière pour la mission de la France. 그래서 다음 주 일부 예배는 여호와 은혜 교회에서 말씀을 증거하게 되십니다. Donc le pasteur va prêcher à Creil à l'église la grâce éternelle la semaine prochaine au premier culte. 그 저를 파송한 교회이기도 맞지만은 프랑스 나라 담당 목사님이십니다. C'est l'église qui m'a aussi envoyé en France, mais aussi c'est l'église qui s'occupe donc du pays de la France pour la prière, pour la mission de la France. 그래서 여러분들이 조금 이해해 주시면 좋겠고요. Donc veuillez donc comprendre ce changement de programme pour la semaine prochaine. 그래서 다음 주 주일 학교는 일부 예배 때 하겠습니다. Donc nous allons donc faire en sorte que l'école dimanche ait lieu pendant le matin en fait, au lieu de l'après-midi. 유 목사님 메시지로 일부 예배를 먼저 드리고요. Donc les autres membres d'église vont faire le culte avec le message de Pasteur Rue. 2부 때 이제 박간호 목사님 모셔서 말씀 증거하시겠습니다. Et puis au moment de deuxième culte, Pasteur Park va apporter le message. 다 나와서 또 함께 말씀 듣고 또 만남의 축복을 누리고 응답 받으시기 바랍니다. Donc soyons tous ensemble dans cette bénédiction de rencontre et dans cette grâce de la parole de Dieu. 또 오늘 우리 영국 갔던 재영이가 이렇게 집회도 참석하고 예배 참석하려고 왔습니다. Il y a Géon aussi qui était parti en Angleterre, qui est venu à l'église à la fois pour venir à l'église et pour participer à la conférence ensemble. 박수로 환영하겠습니다. Nous allons accueillir avec applaudissements. 오래간만에 만나니까 너무 반갑더라고요. J'étais très heureux de le revoir parce que ça faisait un bon moment. 오늘 우리 말씀의 제목이 다투지 않고 승리하는 비밀입니다. Nous avons donc le message sur le mystère pour triompher sans combattre. 성경을 이렇게 출애굽기나 구약 성경을 가만히 읽다 보면은 하나님께서 굉장히 강조하는 부분이 있어요. Quand nous lisons la Bible et surtout l'Ancien Testament, nous voyons en fait des points où Dieu insiste. 이게 반복해서 자꾸 그 말씀을 하세요. Il continue d'en fait répéter certaines parties dans la Bible. 그러니까 굉장히 중요하다는 거거든. Cela signifie que ce sont des choses importantes. 그냥 중요한 정도가 아니에요. Non seulement que ce sont des choses importantes, 실은 그거 놓치면 다 놓치게 되는 거예요. mais si nous perdons ces points-là, en fait, nous perdons l'essentiel de notre vie chrétienne. 오늘 이스라엘 백성들이 물이 없으니까 모세와 다투었다라고 성경은 기록하고 있어요. Aujourd'hui, dans l'Exode chapitre 17, nous voyons que le peuple d'Israël manquait d'eau et donc ils se sont battus, ils sont mis en querelle avec Moïse. 그 전에는 보면 모세를 원망했다고 나오거든요. Avant, on voit simplement qu'ils sont plaints contre Moïse. 이제 원망을 뛰어넘어서 이제는 대드는 거예요. Maintenant, au-delà de la plainte, en fait, ils vont chercher la querelle contre lui. 우리가 출애굽기 말씀을 같이 나누면서 하나님은 이스라엘 백성들을 어떻게 하면 치유시켜서 가나안 땅으로 데려갈까? 이 프로그램을 지금 진행하고 있거든요. Donc nous continuons de regarder le livre de l'Exode et nous voyons en fait le programme de Dieu de guérir le peuple d'Israël et faire entrer à Canaan. 근데 불신앙하는 이스라엘 백성들의 영적 상태는 점점 더 안 좋아져요. Mais on voit que l'état spirituel du peuple d'Israël qui était incrédule en fait devient de plus en plus modeste. 큰 문제를 당해서 어마어마한 응답을 받잖아요. Ils ont rencontré de grands problèmes et ils ont en même temps reçu de grandes réponses par rapport à ces problèmes. 홍해가 갈라지는 것도 보고요. Ils ont vu la mer Rouge en train de se 그 diviser. 전에 10가지 기적도 체험했고요. Ils ont expérimenté avant cela les 10 miracles. 그 전에도 물이 없어갖고 또 썸물을 단물로 바꾼 사건도 Et 경험했잖아요. juste avant, ils ont même expérimenté cette transformation d'eau amère en eau douce. 또 만나와 메추라기를 통해 갖고 하나님께서 주시는 양식도 맛봤잖아요. Et puis ils ont même goûté la nourriture de Dieu à travers de la manne et des cailles. 그 응답을 받았을 때는 할렐루야 했을 거 Je 아닙니까? pense que lorsqu'ils ont reçu cette réponse,
ils étaient contents, ils ont loué le Seigneur. 기뻐하고 감사했을 거 아닙니까? Ils auraient dû être heureux et reconnaissants par rapport à cela. 응답이 오는데 불평하는 사람 없겠죠. Qui est-ce qui va se plaindre si une réponse vient? 근데 있잖아요. 또 문제만 오면 이제는 모세한테 막 대드는 거예요. Mais encore, un problème est arrivé maintenant, ils vont se mettre à l'opposition de Moïse. 여러분들 우리 이 답 찾아야 Et 됩니다. donc nous devons nous retrouver la solution pour notre état spirituel. 대부분의 성도들이 이렇게 살아요. La plupart des fidèles vivent de cette manière. 문제 오면은 하나님께 기도해갖고 응답 받으면 그냥 지나가요. Si un problème arrive et que s'ils prient Dieu, une réponse arrive, ils vont laisser passer comme ça. 그리고 또 문제 오면은 또 불평해요. Et puis lorsqu'un autre problème arrive, je vais commencer à me plaindre. 근데 더 중요한 게 있어요. Il y a une chose plus importante, 영적 상태가 점점 더 안 좋아져요. c'est que notre état spirituel s'aggrave de plus en plus. 여러분들 이게요. 지금 성도들의 굉장한 문제입니다. Ça, c'est un des plus grands problèmes des fidèles. 무슨 생각을 가지고 있는지 아세요? Vous savez quelles pensées ils ont en général? 힘들면 기도하고 Ils prient quand ils ont des difficultés. 그거 해결되면은 그냥 또 잊어버리고. Et puis quand c'est résolu, on va laisser passer comme ça. 참 이게요. 종교 생활하는 거하고 똑같아요. Et donc c'est la même chose que quelqu'un qui vit une vie religieuse d'une autre religion. 여러분들 진짜 언약 붙잡아야 됩니다. Donc il faut vraiment saisir l'alliance de Dieu. 그래서 하나님께서요. 이 말씀을 계속 반복하세요. Donc Dieu continue de répéter sur cette parole. 나는 너희를 애굽 땅 종되었던 곳에서 구하여 낸 여호와 하나님이라. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a sorti du pays de l'Égypte où vous étiez esclaves. 이스라엘 백성들이 자꾸 근본을 놓쳐버리는 거예요. Parce que le peuple Israël, justement, ils perdent le fondement de cela. 본질을 놓쳐버리는 거예요. Ils perdent l'essence de leur vie chrétienne. 여러분들 문제 오면요. 왜 불신앙하는 줄 아세요? Pourquoi est-ce que nous sommes incrédules quand un problème arrive? 문제 때문에 불신앙하는 거 아니에요. C'est pas à cause du problème qu'on est incrédule. 문제 때문에 넘어지는 거 아니에요. C'est pas à cause du problème que je vais tomber. 근본적인 믿음이 없는 겁니다. Mais c'est parce qu'il y a un manque de la foi fondamentale. 그래서 하나님께서 자꾸 그 말씀을 강조하는 거거든요. Donc Dieu insiste là-dessus en fait sur la foi fondamentale. 그래서 문제를 통해서 하나님의 능력을 체험하면은 그 믿음을 회복해야 되잖아요. Et donc si nous expérimentons la puissance de Dieu à travers le problème, il faut restaurer justement cette foi fondamentale. 여러분들 이게 진짜 중요합니다. Parce que c'est ça le point le plus important. 대부분의 성도들이 문제 와서 해결되면은 또 지나가 버려요. La plupart des gens, quand un problème arrive et que ce problème est résolu, ils vont laisser passer sans tenir d'une mission particulière. 받은 기쁨은 잠깐이고요. 또 지나가 버려요. La joie d'avoir reçu une réponse n'est que momentanée et ils vont laisser passer la réponse. 근데 그 문제 왔을 때 했던 불신앙, 염려, 이런 원망하는 이 상태 있잖아요. 그거는 그대로 남아 있는 거예요. Mais cet état spirituel qui a fait en sorte que je suis incrédule lorsqu'un problème arrive, cet état-là va rester en place dans notre vie. 아니, 내 기억은 잊어버리는데 그게 내 안에 쌓인다니까요. Alors que dans notre souvenir, cela disparaît, mais en fait, cette incrédulité s'accumule de plus en plus. 아니, 그래가지고요. 그냥 원망하는 정도가 아니고 이제는 막 모세에게 대드는 거예요. Et donc au lieu d'être en train de se plaindre contre Moïse, ils vont même aller chercher la querelle contre Moïse. 이제는 광야길 가다가요. 나중에는 반역하는 사람들도 막 나옵니다. Et on verra en fait dans le chemin de désert, il y aura même des gens qui vont se révolter contre lui. 아니, 그 사람들이 다 하나님의 능력을 체험했다니까요. Ce sont tous en fait des personnes qui ont expérimenté la puissance de Dieu. 아니, 체험할 때는 할렐루야 했을 거 아닙니까? Bien sûr, lorsqu'ils ont expérimenté, ils ont dit je vais louer l'Éternel. 근데 영적 상태는 치유가 안 돼. Mais leur état spirituel n'est pas guéri. 그냥 잊어버리고 지나가는 거예요. C'est juste oublier la réponse de Dieu. 근데 et 이 laisser 원리를 passer. 놓치면 안 돼요, Mais il ne faut 여러분들. pas perdre ce principe-là. 잊어버린다고 없어지는 게 아닙니다. Il faut pas se dire que quand on oublie, ça disparaît. 우리의 영적 상태는 그렇게 해서 바뀌는 게 아닙니다. Parce que notre état spirituel ne change pas automatiquement. 응답 받았다고 영적 상태가 바뀌는 게 아니에요. C'est pas parce qu'une réponse est là que notre état spirituel va changer. 그거는 감정적으로 좀 좋은 거지요. C'est juste une joie émotionnelle. 영적 상태는요, 하나님께 집중하면서 하나님의 능력을 진짜 맛봐야 돼요. L'état spirituel est transformé lorsque nous sommes concentrés sur la puissance de Dieu. 완전 언약 속으로 들어가야 됩니다. Il faut complètement entrer dans l'alliance de Dieu. 여러분들요, 진짜 한번 이 말씀을 한번 붙잡아 보세요. Donc essayez vraiment de saisir cette parole aujourd'hui. 하나님께서 오늘 다투지 않고 승리하는 말씀을 우리에게 주시거든요. Dieu nous donne aujourd'hui la parole du mystère pour triompher sans combattre. 이스라엘 백성들의 이런 영적 상태를 그대로 기록해서 지금 우리한테 주시는 이유는
우리도 똑같은 상태라는 것을 말씀하고 싶은 거예요. La raison pour laquelle Dieu a écrit l'état spirituel des Israélites dans la Bible, c'est pour nous dire que nous sommes dans le même état. 근데 우리는 하나님이 치유하고 싶은 거예요. Mais Dieu, au lieu de nous laisser comme ça, Dieu veut nous guérir. 근본을 바꾸고 싶어 하는 거예요. Dieu veut changer notre fondement. 우리 속에 지금 누적되고 있는 쌓이고 있는 이 불신앙을 근본적으로 치유하고 싶은 겁니다. Dieu voudrait apporter la guérison des incrédulités qui s'accumulent de plus en plus en nous. 이 비밀을 찾아내야 돼요. Et c'est ça qu'il faut retrouver comme mystère. 왜 24시 기도하라고 하는지 아십니까? Pourquoi on nous demande de faire la prière de 왜 24 heures? 안식일에 하나님께 집중하라고 하시는 줄 아십니까? Pourquoi on nous demande de se concentrer le jour du sabbat? 저와 여러분들이 모르는 일들이 일어나는 거예요. Parce qu'il y a des choses qui se passent en fait dans notre inconscient. 아니 내 의식에서는 그거 불신앙했던 과거 잊어버렸는데 Bien sûr, dans notre conscience, nous avons oublié ces moments où on a été incrédule. 영적 상태는 그게 그대로 남아 있는 거예요. Mais l'état spirituel enregistre tous ces moments. 이걸 치유하라는 Et 겁니다. donc il faut guérir ces parties-là. 내 힘으로 안 되기 때문에 말씀의 능력으로 치유하라는 Et 겁니다. puisque ça ne se fait pas par notre force, il faut guérir par la parole de Dieu. 내 뜻으로 안 됩니다. 내 진짜 복음의 능력으로 치유하라는 겁니다. Puisque ça ne se fait pas par notre volonté, il faut vraiment guérir par la puissance d'évangile. 여러분들 정말 치유받으시기 바랍니다. Veuillez donc, soyez guéris aujourd'hui. 여러분들 이 진짜 성도들이 이거 잘 안 해요. C'est quelque chose que les fidèles ne font pas en général. 진짜 이거 붙잡고 기도해야 되거든요. Parce qu'il faut vraiment prier avec ce point-là. 정말 이게 결론이 나면요. 그 문제에 대한 감사가 나온다니까요. Parce que si nous arrivons à la conclusion de ce point, en fait, nous allons d'abord être reconnaissants par rapport à un problème. 이게 응답 받았으니까 좋다 하고 지나가는 게 아니고 그 응답 문제를 주신 이유, 하나님의 계획, 그리고 하나님의 정확한 전무후무한 응답 이게 딱 깨달아지니까 정말 감사가 나온다니까요. C'est pas que je vais demeurer sur la joie d'avoir reçu une réponse quelconque, mais je vais en fait au contraire aller chercher la raison du problème et la raison de la réponse aussi, et également restaurer la vraie action de grâce qu'il y ait des réponses ou non. 우리 신앙생활 바꿔야 돼요. Donc il faut changer notre vie chrétienne. 육신 기준으로 하면 안 되고. Il ne faut pas garder le standard physique. 하나님께서 모든 어떤 제도나 그 다음에 절기나 그 다음에 성막을 지으라고 하는 이 모든 것들을 정하신 것은요 전부 다 영적인 것 기준입니다. Si Dieu a demandé de commémorer des jours, des fêtes, si Dieu a instauré des principes, des lois, ce sont tous des choses qui sont basées sur les choses spirituelles. 정말 하나님의 형상을 회복하고 싶은 거예요. Parce que Dieu voudrait vraiment restaurer l'image de Dieu 우리 en nous. 힘으로 안 되기 때문에 성령의 능력으로 그걸 하고 싶은 Et 거예요. Dieu voudrait le faire par la puissance du Saint-Esprit. 창세기 3장 때문에 무너졌던 거 생명력으로 살리고 싶은 거예요. Dieu voudrait restaurer cette force de la vie qui a été perdue dans Genèse chapitre 3. 여러분들 오늘 말씀을 통해서 그 답을 찾아야 됩니다. Et donc il faut retrouver cette solution dans la parole d'aujourd'hui. 하나님은 완벽한 답을 주십니다. Parce que Dieu nous apporte la solution parfaite. 우리 인생길 가는데 다툴 일 많거든요. Dans le chemin de tous les jours, nous voyons beaucoup de conflits arriver. 크게 싸우지 않는다 하더라도요 다툴 일이 굉장히 많습니다. Même si on n'est pas dans des grands conflits, on voit des conflits plus ou moins grands. 그 여러분들도 살아봐서 알지만요 다투려고 계획 세우고 다투는 사람 없습니다. Je pense que vous avez vécu votre vie aussi suffisamment, mais personne ne fait le projet de faire un conflit avec 우리의 quelqu'un. 영적 상태예요. C'est notre état spirituel. 어쩔 수 없이 다투게 되는 거예요. On est obligé d'être 싸우게 되는 en 거예요. conflit avec des gens en train de se battre. 막 모세에게 대들게 되는 거예요. On est obligé de se plaindre et être en 아니, querelle avec 진짜 한번 Moïse. 생각해 보라니까요. Imaginez à cette scène. 정말 하나님이 안 믿어지잖아요. Si vraiment on ne croit pas en Dieu, 복음도 다 잊어버렸잖아요. si vraiment on a oublié l'évangile 마실 물이 없는 거예요. et qu'il n'y a pas d'eau en fait. 아니 내가 못 마시는 건 좀 이해가 돼요. Peut-être si moi je ne bois pas, ça peut se comprendre. 아니 어린 자녀들까지 지금 마실 물이 없는 거예요. Mais même les enfants, les petits enfants, ils sont pas, ils sont en train ils sont pas en train de boire en fait. 대들 수밖에 없는 거예요. Et donc bien sûr, ils vont chercher la querelle contre Moïse. 여러분들 하나님은 지금 이 사건을 통해 갖고요 우리의 영적 상태를 바꾸기를 Mais 원하십니다. à travers cet événement, Dieu voudrait changer notre état spirituel. 여러분들 이 말씀을 그냥 듣지 말고 그냥 은혜 받았다 이렇게 생각하지 말고 많이 한번 생각을 한번 Donc 해보세요. n'écoutez pas simplement cette parole sans réflexion, mais essayez de beaucoup réfléchir sur le fait de ce point spirituel. 오늘 우리 성가대가 찬양했잖아요. La chorale a fait le chant, 죽음 앞에서 찬양할 수 있기를. que je puisse faire le chant devant la mort. 여러분들요 이거는
너 죽음 앞에서도 찬양해라 이 말이 아니라니까요. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les louanges même devant la mort. 우리가 받은 은혜와 축복이 너무너무 크거든요. Mais la grâce, la bénédiction que nous avons reçue est tellement grande par rapport à notre vie. 죽음과도 비교할 수 없는 응답과 축복과 은혜를 받은 거거든요. Nous avons reçu des réponses, des bénédictions qui sont incomparables à notre mort. 여러분들 이 비밀을 회복해야 광야길 갈 수 있습니다. Il faut restaurer ce mystère pour marcher dans le désert, 진짜 승리할 수 있습니다. pour avoir la vraie victoire. 여러분들 오늘 이 말씀을 딱 붙잡고요. 믿음으로 한번 도전해 보시기 바랍니다. Donc, saisissez cette parole aujourd'hui et lancez les défis avec foi. 그래서요. 하나님이 자꾸 반복해요. Et donc, Dieu répète cette parole-là. 나는 너희를 애굽 땅 종되었던 곳에서 구하여낸 여호와 하나님이라. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a délivré de la main de 사단의 les 권세도 Égyptiens. 완전히 박살냈다. J'ai détruit les forces des ténèbres. 절대로 불가능한 바로 왕과 그 군대 완전히 박살냈다. J'ai détruit Pharaon et son armée qui était complètement impossible pour vous. 아예 끝까지 쫓아오는 그 애굽 군대를 홍해 그 물에다가 수장시켰지 J'ai 않느냐. fait mourir toute l'armée égyptienne qui était là en train de poursuivre le peuple Israël. 그 하나님이 너희를 구원해낸 것이다. Et ce Dieu vous a délivré. 그 하나님이 지금 가나안 땅으로 너희를 데리고 가는 거다. Et ce Dieu est en train de vous conduire vers Canaan. 물이 없는 게 아니다. C'est pas qu'il manque de l'eau, 하나님께 기도하라는 거다. c'est pour nous dire qu'il faut prier. 여러분들 진짜 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez vraiment l'alliance. 근본을 회복하시기 바랍니다. Restaurer les choses 그래갖고 fondamentales. 여러분들 나도 모르게 내 안에 이렇게 숨겨져 있는 그 불신앙을 좀 드러내서 치유하시기 바랍니다. Et donc il faut faire apparaître les incrédulités qui sont en nous, qui sont dans notre inconscient, et il faut les guérir. 여러분들 우리 교회 올 때 막 이쁘게 화장하고 막 꾸미고 저도 최대한 잘 입고 양복 입고 이렇게 오잖아요. Quand on vient à l'église en général, on essaye d'être le mieux possible avec, en étant maquillé, en étant bien habillé à l'église. 예, 겉만 꾸미지 말고요. 속을 꾸며야 돼. Mais il ne faut pas habiller notre extérieur, seulement notre extérieur, mais il faut habiller notre intérieur. 우리 영적 상태가 치유가 돼야 돼. Notre état spirituel doit être guéri. 그래 하나님이 주시는 힘이 있어야 돼요. Il faut que nous ayons la force donnée par Dieu. 답도 있어야 되고 평안도 있어야 되고 이 능력도 있어야 됩니다. Il nous faut la paix, il nous faut la force, il nous faut la foi. 하나님이 그 훈련을 지금 광야에서 시키고 있는 겁니다. Et donc Dieu est en train de faire cette formation dans le désert. 저와 여러분들이 이 언약 딱 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez cette alliance aujourd'hui 그래갖고 진짜 치유, 하나님의 치유 속으로 들어가시길 pour 바랍니다. entrer véritablement dans la guérison de Dieu. 자, 첫 번째입니다. Premièrement, 자, 어떻게 하면 승리할 수 있습니까? comment pouvons-nous 여러분들, réussir? 문제를 보지 마시기 Il ne 바랍니다. faut pas regarder le problème, 문제의 반대편을 보시기 il 바랍니다. faut regarder l'opposé du problème. 역발상입니다. C'est l'idée inversée. 거꾸로 생각하시기 Il 바랍니다. faut réfléchir autrement. 왜 거꾸로 보라 하는 줄 아십니까? Pourquoi on dit de regarder l'opposé du problème? 우리가 사단의 12전략에 완전히 지금 각인돼 있는. Parce que nous avons les empreintes complètes des 12 problèmes de Satan. 그래서 그 기준 가지고 보면 하나님의 역사 안 보입니다. Et donc, si nous regardons les problèmes avec ce critère du monde, on ne peut pas voir l'œuvre de Dieu. 이제는 우리는 마귀 자녀가 아니고 하나님 자녀이기 때문에 하나님 기준 가지고 보라는 뜻입니다. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus enfants du diable, il faut regarder les choses avec le critère de Dieu. 백성들이 마실 물이 없으니까 어떻게 했습니까? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens, lorsqu'ils n'avaient pas d'eau? 모세와 다투었다 그랬어요. On dit ils ont disputé avec Moïse. 심각한 문제지요. 물이 없는 거는. Bien sûr, c'est un problème extrêmement grave s'ils n'ont pas d'eau. 여러분들 밥을 안 먹으면 며칠 굶을 수 있지만요. 물 없으면요. 어려 못 삽니다. S'ils n'avaient pas de nourriture, ils auraient pu jeûner pendant quelques jours, mais sans eau, en fait, on ne peut pas vivre plus de quelques jours. 자녀들한테 물 없고 뭐 가축들 물 없고 하면 다 죽게 되는 거잖아요. Parce que s'il n'y avait pas d'eau pour les animaux, pas d'eau pour les enfants, tout le monde va mourir. 여러분들 문제로 보지 말고요. Mais ne regardez pas le problème, 왜 하나님께서 물 없는 곳으로 인도하셨을까? mais il faut savoir la raison pour laquelle Dieu les a conduits là où il n'y a pas d'eau. 할렐루야. 이 눈이 열려져야 C'est 돼요. ça qu'il faut ouvrir comme un œil. 왜 하나님께서 물 없는 곳으로 우리를 인도하셨을까? Pourquoi Dieu nous a conduits là où il n'y a pas d'eau? 그러니까 여러분들 문제를 한번 거꾸로 한번 보세요. Et donc regardez l'opposé du problème. 분명히 출애굽시킨 하나님께서 가나안까지 약속하셨는데 Bien sûr, Dieu a fait la promesse de les conduire jusqu'à Canaan lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. 왜 하나님께서 물 없는 곳으로 Mais 인도하셨을까? pourquoi est-ce que Dieu les a conduits vers un endroit où il n'y avait pas d'eau? 여러분들 그때부터
하나님을 바라보게 되는 거예요. C'est à partir de ce moment-là que je vais regarder le projet de Dieu. 하나님의 능력을 체험하게 되는 Je vais 겁니다. pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. 그리고 이스라엘 백성들이 여호와를 시험했다 그랬어요. Puis on dit qu'ils ont tenté l'Éternel. 여러분들 여호와는 하나님은 시험의 대상이 아닙니다. L'Éternel, notre Dieu, n'est pas un sujet de tentation. 믿음의 대상입니다. C'est un sujet de notre foi. 여러분들 작은 문제에는 작은 계획이 있고요. Un petit problème a toujours un petit projet de Dieu. 큰 문제에는 큰 계획이 있습니다. Un grand problème est suivi d'un grand projet de Dieu. 아무것도 염려하지 Et 마시고 donc, ne vous inquiétez de rien. 진짜 믿음으로 하나님 진짜 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez véritablement la réponse de Dieu, 여러분들 l'alliance de Dieu. 생각을 진짜 한번 바꿔보세요. Essayez de vraiment changer notre paradigme de pensée. 여기서부터 놀라운 응답이 시작됩니다. C'est à ce moment-là que les réponses commencent à venir. 그 이스라엘 백성들이 이렇게 얘기하잖아요. Et les Israélites ont dit ceci. 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 내어 여기서 죽게 하느냐? Pourquoi vous nous avez conduits jusqu'ici de l'Égypte et tu nous fais mourir ici? 이스라엘 백성들을 봤을 때는 당연한 말이거든요. Pour les enfants d'Israël, ce sont des paroles qui sont évidentes en quelque sorte. 합리적인 말이고 논리적인 말이죠. Ce sont des paroles rationnelles, logiques aux yeux des enfants d'Israël. 오히려 거꾸로 봐야 됩니다. Mais il faut regarder à l'opposé de cela. 하나님께서 애굽에서 이스라엘 백성들을 구하여 내고 홍해까지 건너게 하신 그 하나님이 Dieu qui a fait sortir du peuple de l'Égypte et Dieu qui a conduit jusqu'ici, 이 문제도 해결하실 수 있다. bien sûr qu'il est capable de résoudre même ce problème. 할렐루야. 여러분들 진짜 한번 문제를 한번 거꾸로 한번 생각해 보세요. Et donc, essayez de regarder différemment le problème. 우리 머리, 우리 생각 가지고는요. 상상할 수 없는 응답을 하나님이 숨겨놨습니다. Parce que Dieu a préparé des réponses que notre tête ne peut pas imaginer. 여러분들 이게요. 하나님 자녀가 누리는 비밀입니다. Donc c'est ça le mystère dont l'enfant de Dieu doit se réjouir. 우리는 구원받은 하나님 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu qui avons été sauvés. 사단의 근세 완전히 박살났습니다. Les forces des ténèbres ont été complètement chassées. 보좌의 축복으로 지금 우리와 함께 하시는 겁니다. Et il est avec nous par la puissance du trône des cieux. 이 언약 붙잡고 여러분들 믿음으로 도전하시기 Donc 바랍니다. lancez le défi avec cette alliance. 두 번째입니다. Deuxièmement, 여러분들 다투지 않고 우리가 어떻게 승리할 수 있습니까? comment pouvons-nous triompher sans combattre? 여러분들 우리가 영적인 눈이 열려져야 돼요. Il faut ouvrir nos yeux spirituels. 그 영적 사실을 보셔야 됩니다. Il faut regarder les faits spirituels. 그래서 모세는 여호와께 부르짖어 기도했습니다. C'est pour ça qu'à ce moment-là, en fait, on dit Moïse a crié l'Éternel pour prier. 여러분들 모세는 이스라엘 백성들이 그렇게 막 모세와 다투고 대들고 하는 것들을 그냥 그대로 보지 않았습니다. En fait, Moïse n'a pas regardé la réalité qui est en face juste comme ça, comme la réalité, 그 뒤에 영적 사실을 본 겁니다. mais il a regardé en fait les faits spirituels qui étaient derrière la 하나님의 계획을 réalité. 본 겁니다. Il a regardé le projet de Dieu. 그래서 하나님께 기도했습니다. Et donc, il a prié. 여러분들 기도는 영적 과학입니다. La prière, c'est une science spirituelle. 여러분들 저와 여러분들에게 있는 모든 부족함과 연약함과 한계 전부 다 하나님께 기도하라는 겁니다. Parce que tous les problèmes, toutes les limites et faiblesses que nous avons, ce sont des opportunités pour nous de prier. 이 비밀을 진짜 깨달으면요 문제가 응답이라는 걸 알게 됩니다. Alors, à ce moment-là, on comprend que le problème est la réponse. 진짜 하나님의 응답 받으면요 이 문제가 없었으면 어쩔 뻔했느냐 그 정도로 응답 받는 Si 거예요. on comprend véritablement l'alliance de Dieu, on se dit même que s'il n'y avait pas ce problème, ça aurait été encore plus grave pour nous. 위기가 오히려 기회가 되는 겁니다. Parce que la crise devient une opportunité pour notre vie chrétienne. 광야 땅 가는데 먹을 게 없는 게 당연한 거잖아요. Bien sûr, dans le chemin de désert, il n'y a pas de nourriture. 그러니까요 하나님께서 위에서 그냥 만나를 내려주시는 거예요. Et donc Dieu leur a envoyé de la manne pour qu'ils puissent se nourrir. 농사 지을 수가 없잖아요. Ils n'avaient pas des capacités de faire, 뭐 짐승도 없어갖고 고기도 먹을 수가 de 없잖아요. cultiver les champs. Il n'y avait pas d'animaux non plus, donc il n'y avait pas de viande. 근데 하나님께서 보좌의 능력으로 만나와 메추라기를 공급하신 겁니다. Mais par la puissance du trône des cieux, Dieu leur a fourni de la manne et des cailles. 그 능력 체험하라는 겁니다. Et donc Dieu leur a demandé d'expérimenter cela. 위기가 온 게 아니에요. C'est pas qu'un problème est arrivé. 하나님의 능력을 기회가 온 겁니다. C'est- 능력을 체험할 기회가 온 C'est 겁니다. l'opportunité d'expérimenter la puissance de Dieu à ce moment. 나일강을 치던 내 지팡이를 가지고 가라고 말씀합니다. Dieu lui demande d'apporter donc la verge qu'il a utilisée pour frapper le Nil. 하나님께서 신기하게 이렇게 말씀합니다. En fait, Dieu a dit ceci en fait. 내 지팡이를 들고 가라. Il a prends ta verge 이스라엘 백성들 앞을 지나가라. et tu vas passer devant le peuple 그리고 d'Israël. 백성들을 데리고 장로들을 데리고 가라. Et tu vas prendre avec toi les anciens d'Israël. 그리고 그 나일강을 치던 지팡이를 가지고 가라. Et tu vas prendre la verge que tu as utilisée pour frapper le fleuve. 여러분들요.
우리는 하나님 자녀가 되는 순간, 출애굽하는 순간 모든 축복을 다 보장받은 겁니다. Donc lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est à ce moment-là que toutes les bénédictions nous sont assurées. 그게 하나님 자녀의 신분입니다. C'est ça notre identité d'enfant de Dieu. 그래서 자녀가 되는 권세를 주셨다 C'est 그랬어요. pour ça que Dieu nous a dit nous avons l'autorité de devenir enfants de Dieu. 지팡이 하나면 충분하다라는 얘기입니다. Autrement dit, une verge suffit pour nous. 할렐루야. 여러분들 우리에게 있는 신분 권세가 어마어마한 축복입니다. Parce que notre identité, nos autorités sont 이 extraordinaires déjà. 축복 가지고 가라는 겁니다. Il faut apporter cela sur nos terrains. 네가 가지고 있는 지팡이 하나면 충분하다라는 겁니다. La verge que tu as dans ta main est suffisant pour faire l'œuvre de Dieu. 다윗이 골리앗 앞에 섰을 때요 칼도 들 수가 없었다니까요. David, quand il était devant Goliath, il n'avait même pas la force de tenir une épée. 아직 소년이라요 갑옷도 입을 수가 C'était 없었다니까요. encore un jeune homme, donc il ne pouvait pas non plus porter d'armure. 만군의 여호와의 이름으로 나갔습니다. Mais il disait, il est allé avec le nom de l'Éternel, le chef des armées. 양치면서 익혔던 돌 던지는 기술 하나면 충분합니다. Parce que la technique de lancer des pierres qu'il a appris lorsqu'il a gardé les brebis était suffisant en fait pour lui et pour l'œuvre de Dieu. 할렐루야. 여러분들 영적 사실을 보시기 Et 바랍니다. donc il faut regarder les faits spirituels. 그래서 하나님께서 저와 여러분들을 그 과거에 그것을 체험하게 하시고 지금까지 인도하신 겁니다. Et donc Dieu nous a expérimenté ces choses-là dans notre passé et Dieu nous a conduits jusqu'à aujourd'hui. 그 작은 기능이 내 손에 들린 거예요. Et cette petite technique a été utilisée 그 par Dieu. 지팡이에 무슨 능력이 있겠습니까? Quelle puissance aurait une verge quelconque? 모세가 들고 있는 그 지팡이에 하나님의 능력이 많은 거 아닙니까? C'est la puissance de Dieu qui a été sur la verge tenue par Moïse. 할렐루야. 우리가 가지고 있는 작은 기능에 우리가 믿음 가지고 하는데 거기에 하나님 능력이 많은 거예요. Parce que la puissance de Dieu peut arriver sur notre petite technique que nous avons, mais lorsque nous avons la foi. 여러분들 이 영적 사실을 보시기 바랍니다. Donc il faut regarder ce fait spirituel. 그래 아무것도 염려하지 마시라. Donc ne vous inquiétez de rien. 진짜 문제 만났을 때 진짜 있잖아요. 완전 하나님의 응답받는 기회로 축복을 누리시길 주의 이름으로 축복합니다. Réellement, lorsqu'un problème arrive, prenez cela comme l'opportunité d'expérimenter la puissance de 그 Dieu. 지팡이를 가지고 와서 호렙산에 있는 그 반석을 치라고 얘기합니다. Et Dieu lui demande donc de prendre ta verge pour frapper le rocher sur la montagne Horeb. 하나님은 절대 불가능을 절대 가능으로 바꾸시는 분이에요. Parce que Dieu, c'est celui qui transforme l'impossibilité absolue en possibilité absolue. 창조주 하나님이 여러분들 바위에서 물을 내실 수 없습니까? Est-ce que Dieu, le Créateur, ne peut pas faire d'eau dans le rocher? 할렐루야. 그래 일단 여러분들 염려를 내려놓으시라. Et donc, d'abord, première chose qu'il faut faire, c'est laisser notre inquiétude. 빨리 출애굽을 시키신 그 하나님의 구원의 비밀을 진짜 빨리 회복하시라. Et rapidement restaurer cette puissance, cette alliance de Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. 그리고 내가 받은 신분, 권세, 축복 빨리 회복하시라. Et restaurer notre identité, nos autorités que nous avons reçues lorsque nous sommes sauvés. 그리고 있잖아요. 하나님이 내게 주신 언약 딱 붙잡으시라. Et c'est dire, bien sûr, l'alliance que Dieu nous a donnée. 여러분들 진짜 이 축복을 누리시기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je vous bénis donc de saisir cette alliance, cette bénédiction dans votre vie. 신령한 반석을 통해 신령한 음료를 마셨다고 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. Jésus disait qu'il a bu une boisson spirituelle à travers le rocher spirituel. 고린도전서 10장 4절 말씀에 그 말씀이 나오고요. C'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. 그 반석은 곧 그리스도시라. Et on dit dans ce verset que ce rocher c'est Jésus-Christ. 할렐루야. 여러분들 예수 그리스도 그 안에 모든 답이 다 들어 있습니다. En Jésus-Christ, il y a toutes les réponses. 영적 사실을 보시기 바랍니다. Donc regardez les faits spirituels. 문제가 온 게 아니에요. Il n'y a pas un problème. 고통이 온 게 아니에요. C'est pas qu'il y a une souffrance. 어려움이 온 게 아니에요. Ce n'est pas qu'il y a une difficulté. 다시 언약 붙잡으라는 겁니다. C'est pour nous dire qu'il faut ressaisir 진짜 l'alliance de 기도하라는 Dieu. 겁니다. C'est pour nous dire qu'il faut prier. 정말 보좌의 축복소로 들어가라는 겁니다. C'est pour nous dire qu'il faut entrer dans la bénédiction du trône des cieux. 25 능력을 체험하라는 Il 겁니다. faut expérimenter la puissance de 24, 25 그래가지고요 heures. 우리 안에 깊숙이 들어가 있는 그 불신앙 치유받으라는 겁니다. Et c'est comme ça que nous devons guérir l'incrédulité qui est au plus profond de nous. 여러분들 치유받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc soyez guéris aujourd'hui. 여러분들 좀 깊이 한번 묵상하세요. Donc entrez dans cette méditation profonde. 여러분들 아직도 미워하는 사람 있잖아요. Je pense qu'il y en a aussi des gens qui détestent, que vous détestez aujourd'hui. 아직도 여러분들 가슴속에 그 사람만 생각하면 기분 나쁜 그런 사람 있잖아요. Je pense qu'il y a aussi dans votre vie des gens à qui vous pensez, lorsque vous y pensez, en fait, vous n'êtes pas content.
왜 그 사람 아이고 기억하기도 싫어. 막 그 사람 내하고 관계 없는 사람이니까 잊어버리고 살지. 이런 사람 있잖아요. 왜? Le genre de personne qu'on déteste tellement qu'on n'a même pas envie de le voir. En fait. 여러분들요, 그게 안 잊어져요. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. 그게요 남아 있어요. Cela reste en nous. 내 영적 상태입니다. C'est notre état spirituel. 여러분들 치유받아야 돼요. Il faut guérir ce point-là. 여러분들 그게 치유 안 되면은 나도 모르는 사이에 그게 쌓였다가요. 나도 모르는 사이에 이런 문제를 당하면 탁탁 오는 거예요. Et si ce point-là n'est pas guéri, inconsciemment ça s'accumule et inconsciemment lorsqu'un problème arrive, ça va sortir de moi. 여러분들이 기억이 안 난다고 없어지는 게 아니에요. Et donc c'est pas que je ne me souviens pas que c'est pas parce que je ne me souviens pas que ça a disparu. 영적 상태 치유받으시기 바랍니다. Donc soyez guéris et guérissez votre état spirituel. 완전 영적으로 힘을 얻으시기 바랍니다. Et soyez fortifiés spirituellement. 진짜 하나님의 은혜와 축복을 누리시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et recevez la vraie grâce de Dieu aujourd'hui. 그래서 세 번째입니다. Donc troisièmement, 이제 하나님의 계획을 보시기 바랍니다. maintenant il faut regarder le projet de Dieu. 하나님은 미래를 내다보고 계시는 거예요. Parce que Dieu regarde l'avenir. 하나님께서 광야길 많이 가야 되거든요. Parce qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. 다 치유하기를 원하시는 Mais 겁니다. Dieu voudrait apporter la guérison sur 앞으로 tous les 성막도 points. 지어야 됩니다. Plus tard, ils vont même faire le tabernacle. 절기도 지켜야 돼요. Ils vont instaurer des fêtes. 그 안에서 많은 제사들이 또 이루어지는 Il va y 겁니다. avoir aussi énormément de sacrifices qui seront faits. 그래가지고 하나님의 이스라엘 백성들을 완전히 치유하기를 원하시는 겁니다. Et de cette manière, Dieu a voulu apporter la guérison complète 그래서 영적으로 군사가 되기를 원하는 겁니다. pour qu'ils soient de réels soldats spirituels. 그래서 광야길 가는 동안에 하나하나 통해서 전부 다 훈련시키는 거예요. Et donc, sur le chemin de désert, Dieu a voulu apporter la formation sur chaque point d'incrédulité. 할렐루야. 아무것도 염려하지 마세요. Et donc, ne vous inquiétez de rien. 하나님의 계획 속에 있는 겁니다. Mais soyez dans le projet de Dieu. 하나님의 절대 계획 속에 있는 Nous 겁니다. sommes déjà dans le projet absolu de Dieu. 하나님의 계획은 이스라엘 백성을 가나안으로 인도하시는 것입니다. Le projet de Dieu est de conduire le peuple Israël jusqu'à Canaan. 그 땅을 정복해야 되거든요. Parce qu'il fallait conquérir cette terre. 이 절대 계획을 가지고 미래를 보라 이 Et 말이에요. donc, il faut regarder notre avenir avec ce projet de Dieu. 그냥 문제로 그냥 보지 말고요. Il ne faut pas regarder le problème comme ça, sans rien. 후대를 생각하라 이 말이에요. Mais pensez à vos générations 미래를 futures. 생각하라 이 말이에요. Pensez à l'avenir. 근데 그거 가지고 보라 이 말이에요. Il faut regarder le problème avec ce point de vue. 그래서 있잖아요. 생각을 완전히 바꿔버려야 Et 돼요. donc, il faut changer, complètement transformer nos pensées. 대부분의 성도들이 이렇게 살아요. La plupart des gens, la plupart des fidèles vivent comme ça. 문제 없고 뭐 갈등 없고 어려움 없으면요. 그냥 자기가 생각 가지고 사는 거예요. Quand il n'y a pas de problème, pas de conflit, pas de difficulté, ils vivent en fait avec leurs propres pensées. 그러다가 문제 오면 이제 하나님께 기도하는 거예요. Mais dès qu'un problème arrive, il va commencer à prier. 그리고 또 하나님께 기도하다가 그 문제 해결되면 또 잊어버려요. Et puis lorsqu'ils vont prier et que le problème est résolu, il va encore oublier ce problème. 하나님은 우리의 삶의 체질을 완전히 바꾸기를 원합니다. Mais Dieu voudrait apporter le changement fondamental de notre 그래서 nature. 하나님과 동행하는 삶이 되기를 원하는 거예요. Et donc Dieu veut que notre vie soit accompagnée par Dieu. 하나님의 것을 우리와 나누기를 원하시는 거예요. Dieu voudrait partager ses propres choses avec nous. 하나님의 축복된 계획 속에 우리를 넣기를 원하는 Dieu 거예요. voudrait nous mettre en fait dans le projet béni de Dieu. 하나님이 하시려고 하는 세계 복음화의 그 놀라운 계획 속에 우리 일을 넣기를 원하는 Dieu 거예요. voudrait nous mettre dans ce projet extraordinaire d'évangélisation mondiale. 이 땅에 하나님 나라가 임하게 하는 그 놀라운 비밀 속에 우리가 그 응답의 주역이 되기를 원하는 Dieu 거예요. voudrait que nous soyons le héros de la réponse de changer cette époque à travers notre vie. 싹 바꿔버려야 돼요. Donc il faut tout transformer. 여러분들 믿음으로 도전하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de lancer le défi dans votre vie. 가나안 땅에 누가 기다리고 있습니까? Qu'est-ce qui nous attend dans le désert? 거기가 바로 메시아 보낼 땅입니다. Qu'est-ce qui nous attend à Canaan? C'est le territoire où il y aura le Messie. 할렐루야. 여러분들 분명합니다. 목표가. Donc notre objectif est clair. 그리고 있잖아요. 거기서 세계 복음화가 시작됩니다. Parce que c'est là que l'évangélisation mondiale va commencer. 237 5천 종족 복음화에 놀라운 일꾼과 제자들이 다 기다리고 있는 겁니다. Parce que tous les disciples d'évangélisation des 237 nations attendent en fait à Canaan. 그래서 문제를 그냥 보지 말고요. Et donc ne regardez pas le problème comme ça, 그 문제 속에 있는 하나님의 계획을 봐야 되는 거예요. mais il faut regarder le projet de Dieu derrière ce problème. 멀리 내다봐야 됩니다. Il faut regarder loin de cela. 미래를 내다봐야 되는 Il 겁니다. faut regarder l'avenir. 여러분들 진짜 이 축복을 회복하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je vous bénis de restaurer cette bénédiction dans votre vie. 결론입니다. Donc conclusion. 여러분들 하나님의 시간표 속에서 나의 시간표를 봐야 됩니다. Il faut regarder en fait notre calendrier dans le calendrier de Dieu. 결국은 하나님의 절대 계획 속에서 하나님의 시간표가 진행되고 있는 거거든요. Parce que le calendrier de Dieu est en train de
se dérouler en fait dans le projet absolu de 그 Dieu. 속에서 가는 광야길에 문제를 만난 거예요. Et donc, dans ce chemin de désert, dans ce chemin de la vie, ils ont rencontré des problèmes. 거기에서 내 시간표가 이루어지는 겁니다. Mais c'est là que mon calendrier va se réaliser. 그게 문제가 아니에요. Donc, c'est pas un problème. 하나님의 계획의 그 시간표가 내게 이루어지는 거예요. C'est juste que c'est la réalisation du calendrier de Dieu dans mon temps. 하나님이 응답하시는 그 시간표. C'est le moment où Dieu apporte la réponse. 그 응답이 지금 와 있는 겁니다. Et c'est cette réponse-là qui nous attend en fait sur nos terrains. 이 영적인 눈이 열려져야 돼요. Donc il faut ouvrir cet œil spirituel. 여러분들 문제 보는 눈이 완전히 바뀌어 버려야 돼요. Donc il faut complètement transformer notre œil qui regarde les problèmes. 그래서 첫 번째입니다. Donc premièrement, 하나님은 우리를 남은 자로 부르셨어요. Dieu nous a appelés comme le reste de la grâce. 할렐루야. 이스라엘 백성들을 그 애굽 땅에서 완전히 끄집어내서 세계 살릴, 가나안 땅 살릴 남은 자로 하나님께서 구원하신 거예요. Dieu a sauvé le peuple d'Israël comme des personnes restées pour qu'ils puissent atteindre Canaan et faire l'évangélisation mondiale. 여러분들 복음 가진 자는 다 남은 자입니다. Et donc toutes les personnes qui ont l'évangile sont des personnes 이 restées. 프랑스 땅에 복음 없어서 완전히 무너진 이 프랑스 땅에 하나님께서 복음 가진 남은 자로 우리를 부르신 Dieu 거예요. nous a appelés comme des personnes restées sur ce terrain de la France où l'évangile a disparu. 그래서 남은 자에 가는 길을 순례자라고 하는 거예요. Et donc, 순례자의 길. ce chemin de la personne restée, c'est ce qu'on appelle le chemin du pèlerin. 그래 지금 우리가 가는 길은 그냥 가는 길이 아니에요. Et donc, notre chemin que nous prenons ensemble, ce n'est pas un simple chemin 그냥 광야가 아니에요. de la vie, ce n'est pas un simple désert. 뭐 문제가 있고 어려움이 있지만은 그냥 광야가 아니에요. Bien sûr qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, mais ce n'est pas un simple désert. 순례자의 길을 가는 겁니다. Mais c'est notre chemin du pèlerin. 그게 언약의 여정입니다. C'est un parcours de l'alliance de Dieu. 그 하나하나가 전부 다 언약을 이루고 성취하는 겁니다. Et chaque point de ces choses que nous rencontrons dans notre vie vont accomplir l'alliance de Dieu. 이 눈이 열려져야 돼요. C'est cet œil-là que nous devons ouvrir. 사단은 자꾸 우리 마음과 생각에 자꾸 불신앙을 심고 원망을 심고 자꾸 있잖아요. 그렇게 사단이 우리를 속입니다. Parce que Satan continue de mettre de l'incrédulité, ça continue de mettre des plaintes dans notre cœur. 여러분들 이 말씀에 이 언약을 딱 붙잡고 사단의 권세를 완전히 무너뜨리시기 바랍니다. Donc saisissez cette alliance et détruisez la force des ténèbres 그래갖고요 완전 하나님의 은혜 속으로 싹 들어가시기 바랍니다. pour que nous puissions entrer pleinement dans l'alliance, dans la grâce de Dieu. 하나님께 집중하시기 Il 바랍니다. faut se concentrer au maximum à Dieu, 그래갖고요 하나님의 계획을 발견하시기 바랍니다. afin de retrouver le projet de Dieu dans notre 그게 vie. 하나님의 숨겨둔 계획들을 발견하시기 Il 바랍니다. faut retrouver les projets cachés de Dieu. 그래서 결국은요 우리를 어떻게 쓰기를 원하시냐? Et de quelle manière Dieu voudrait nous utiliser? 정복자로 세우시기를 원하시냐? Dieu veut nous établir comme des conquérants. 우리가 사는 정도가 아니에요. Non seulement que nous allons vivre, 우리가 살리는 자가 되는 mais 거예요. nous allons sauver les autres. 하나님께서 지금 그것 때문에 우리를 준비시키고 계십니다. Et donc Dieu est en train de nous préparer pour cette œuvre. 할렐루야. 하나님이 우리 교회를 준비시키고 계시는 거예요. Dieu est en train de préparer notre église. 저와 여러분들을 지금 준비시키고 계시는 거예요. Dieu nous prépare chacun de nous. 영적 싸움하는 영적 군사로 준비시키고 계시는 Dieu nous 거예요. prépare comme des soldats spirituels pour mener cette bataille 그래서 지금 spirituelle. 문제와 어려움들이 오는 C'est 거예요. pour ça qu'il y a des problèmes qui viennent dans notre vie. 왜냐? 훈련을 시켜야 Pourquoi 되니까. il faut être formé? 하나님의 사람으로 훈련시켜야 Il faut être 되니까. formé comme homme de Dieu. 하나님의 언약 가진 사람으로 훈련시켜야 Il faut 되니까. être formé comme celui qui possède 하나님의 l'alliance 믿음 de 가진 Dieu. 사람으로 훈련시켜야 Il 되니까. faut être formé comme la personne qui a la foi de Dieu. 할렐루야. 아무것도 염려하지 마시라요. Donc ne vous inquiétez de rien. 그래서 여러분들 다투지 않을 수 있다니까요. Donc on peut ne pas se battre. 정말 영적인 눈이 열리기를 주의 이름으로 축복합니다. Il faut vraiment ouvrir nos yeux spirituels. 하나님께서 에스겔 선지자를 골짜기로 데리고 갔어요. Dieu a amené le prophète Ézéchiel sur cette colline, 마른 뼈가 막 가득 쌓여져 있는 거예요. à cet endroit où il y avait énormément d'ossements secs. 하나님께서 에스겔에게 묻습니다. Et Dieu pose la question à Ézéchiel. 에스겔아, 이 뼈들이 능히 살겠느냐? Ézéchiel, est-ce que ces ossements vont pouvoir pouvoir revivre? 에스겔 선지자가 대답을 진짜 잘했어요. Mais Ézéchiel a donné la réponse exacte. 살 수 없다 하면 불신앙이잖아요. S'il dit que c'est pas possible, c'est d'incrédulité. 살 수 있다 하면은 그거 교만이잖아요, 교만. Mais s'il dit que c'est possible, c'est de l'arrogance. 하나님께서 하시나이다. Mais il disait, c'est toi qui le sais. En fait. 하나님이 하실 수 있나이다. Mais toi, tu peux le faire. 할렐루야. 그러면 말씀을 대언해라. Alors Dieu lui dit, apporte la parole. 에스겔이 말씀을 대언하거든. Donc il a transmis la parole de Dieu. 그 마른 뼈가 살아나는. Et donc ces ossements secs ont été 자기 뼈를 다 찾아갔다. 그랬어요. vivifiés, chaque os
원래 자기 retrouvé 뼈들이 있을 거 아닙니까? sa partie. 그 뼈들이 자기 다 찾아가는 거예요. Et donc les ossements ont formé des corps. 거기에 살이 붙고요. C'est là que la chair a 가죽이 été remis, de la chair a été 그러니까 하나님께서 remise. 생기를 태어내라 그러신 거예요. Et Dieu lui demande maintenant de transmettre le souffle de la vie. 생기가 들어가니까요. 살아나서 지극히 큰 군대가 돼요. Et lorsque ce souffle de la vie a été entré, ils ont formé une grande armée de l'Éternel. 할렐루야. 여러분 말씀이 다 살립니다. Toute la parole nous guérit. 말씀 들어가면 다 살아나요. La parole vivifie toute chose. 말씀 들어가면 생명의 역사가 일어나는 겁니다. Lorsque la parole entre, c'est l'œuvre de la vie qui va se réaliser. 그 생기를 부르노라 했잖아요. Et c'est là que Dieu a demandé 성령을 말하는 거 아닙니까? de mettre le souffle de la vie, 기도를 말하는 거 qui est le 아닙니까? Saint-Esprit, qui est la prière. 거기에서 능력이 나타나는 거. Et c'est là que la puissance de Dieu apparaît. 그래서 예수 안에 생명, 능력 다 있는 겁니다. Et donc, en Jésus, il y a la puissance et la vie. 여러분들 영적으로 힘을 얻으시기 바랍니다. Donc, soyez fortifiés spirituellement. 그래갖고 여러분들 나도 모르게 쌓여 있는 모든 이 문제 사건 당하면은 그런 것들이 드러나거든요. Parce que lorsque des problèmes arrivent, lorsque je vais rencontrer des événements, ce genre de choses apparaissent. 여러분들 드러나면은 불신앙하지 말고요. Mais donc, lorsque notre état spirituel apparaît, ne soyez pas 낙심도 incrédules, 하지 말고요. ne soyez pas découragés. 그때 하나님의 복음 다 붙잡으시고. C'est à ce moment-là qu'il faut saisir l'évangile de Dieu 그래갖고요 하나님하고 집중적으로 하나님의 은혜 속으로 들어가시기 바랍니다. et entrer dans cette grâce avec la concentration sur Dieu. 발견되어진 그 문제가 감사로 바뀔 정도로. Parce que jusqu'à ce point où, en fait, ce problème que j'ai découvert devienne un sujet d'action de 그 grâce. 문제가 오히려 발판이 되고 기회가 될 Au 정도로. contraire, ce problème que j'ai découvert devient la plateforme des réponses. 아, 이 문제가 안 왔으면 어쩔 뻔했느냐 할 정도로. À tel point que si ce problème n'était pas arrivé, en fait, ça serait encore pire. 기억도 안 날 정도로. À ce point où les blessures vont disparaître. 미워했던 사람이 너무너무 사랑스러울 정도로. À ce point où je vais même commencer à aimer la personne que j'avais détestée. 여러분들 그 축복을 좀 회복하시기 바랍니다. Il faut donc restaurer cette 근데 bénédiction. 그 축복을 맛보시기 Il 바랍니다. faut goûter ce goût. 그 응답 누리시기 바랍니다. Il faut expérimenter cette 여러분들 하나님께서 bénédiction. 반드시 우리를 그 축복 속으로 인도하실 Et 겁니다. Dieu va absolument nous conduire vers ce projet. 이번에 우리 집회 있습니다. Nous avons la conférence européenne. 유럽 집회를 통해서 진짜 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez réellement l'alliance de Dieu à travers la conférence. 요즘 유목사님 메시지가요 더 근본적으로 들어가요. Ces derniers temps, en fait, le pasteur Hu entre encore plus profondément dans ce 창세기 message. 1장 27절 다시 끄집어냈어요. Il va reprendre Genèse chapitre 1 verset 27. 하나님의 형상 회복하자는 겁니다. Il faut restaurer l'image de Dieu. 우리에게 생명을 주셨는데 그 생명 회복하자는 Il 겁니다. faut nous a donné le souffle de la vie. Il faut restaurer cette 우리 힘으로 안 되기 때문에 말씀의 능력으로 회복하자는 겁니다. bénédiction et que puisque ça n'est pas possible par notre capacité, il faut restaurer la 여러분들 puissance de 이거 la parole. 회복되면은 전도는 되게 돼 있는 거예요. Et si cela est restauré, l'évangélisation va marcher en fait. 여러분들 우리는 전도의 방향 맞추었잖아요. Parce que nous avons mis notre direction de l'évangélisation. 237 5천 종족 복음화의 방향 딱 맞추었잖아요. Parce que nous avons mis notre direction dans l'évangélisation des 237 nations. 우리가 당하는 모든 일들은 그 방향으로 가는 훈련. Tous les problèmes que Système. nous subissons dans notre vie sont des moyens d'entrer dans cette 그래서 direction. 말씀 붙잡고 기도 속으로 들어가시기 바랍니다. Et donc entrer dans la prière avec la parole de Dieu. 그래서 남은 자와 순례자와 정복자의 축복을 회복하는 귀한 시간 되기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis donc de restaurer les bénédictions de la personne restée, du pèlerin et du conquérant. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 Nous 감사합니다. te remercions d'avoir permis de faire ce culte. 오늘도 말씀 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la parole. 많은 기적을 체험하고도 문제만 오면 영적 상태가 더 심각해지는 이스라엘의 영적 상태를 보게 하시니 감사합니다. Tu nous as permis de regarder l'état spirituel des Israélites qui sont incrédules, même après avoir expérimenté beaucoup de réponses. 이스라엘 백성들의 말씀을 통해서 우리의 영적 상태를 보도록 영안을 열어 주시옵소서. Ouvre notre œil spirituel pour voir l'état spirituel, notre état spirituel à travers les événements qu'a rencontré le peuple Israël. 우리를 치유하시는 하나님의 능력 속으로 들어갈 수 있도록 인도하여 Et 주시옵소서. permets-nous d'entrer dans la puissance de Dieu qui nous guérit. 남은 자의 축복이 시작되도록 인도하여 주시옵소서. Et permets-nous de recevoir la réponse de la personne restée. 순례자의 기도가 시작되도록 역사하여 주시옵소서. Que la réponse, la prière du pèlerin puisse commencer dans notre vie. 정복자의 응답이 시작되도록 역사하여 Et que 주시옵소서. la réponse du conquérant puisse commencer. 유럽 집회와 산업인 대회를 통해서 하나님 모든 성도들이 은혜를 뛰어넘어 정확한 언약을 붙잡도록 인도하여 Que 주시옵소서. tous les fidèles d'église puissent saisir correctement le projet de Dieu à travers les messages de la conférence européenne. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.